para kami igen montukrenne buya pastala tiro pastara itu basar basar nakku ginde kali ini passe purno ini kita terakhir kondo kali ini ada di mana ini kemudian ini dengan ini ke punya ini para bulan besok ini ke kali ini ke kiri ini ke kiri ada ini besok dan tiba naik ini channel ini sorry
මෙන්න මේක ගන්න එක තියෙනවා. මේක damage range තියෙනවා. මේක damage range accuracy armor decoration මම ස්පීඩ් එක අඩුයි. කොට මෙන්න මේකට ක්ලියරන්ස් තියෙනවා. rate of fire double magazine attack අඩුයි. මේක reload speed rate main speed එක අඩුයි. damage accuracy reload speed එක අඩුයි. accuracy magazine main speed එක අඩුයි. accuracy range magazine එක අඩුයි. කෑවන්නවා granite is